madalla tambara gombe koy barkan don kuncine o barkan mo kai ni cerku bai batam subaran tawara nan ka ai umul kerjibo aina albahari sokon ai gito nan da arandomo labarin radai irgo tonen da arando chawandi kai sandika walir mine isata bero kan sai gane dynamic kun suborai margan bambato wone te margan wone da inteno ingai goye ke kayan yan fonda ranan kai igo ganga ginda da yan tonen di gwamnato ga inda ran mahangan gije gama hakika tonen dirdo i marga o fonda inda gwamnato salangike yeti jarbera yawo ka irgo bite kuna irka ga tonen kan into ifur ine ce furgu sura ni sai ni jama'a margu imkaka inga won diyon wono matkan gogte ce dira wora arandi hay kulkan metre before in metre fo sam abala ikonda kasu didu ay kulkan no metre ir wana jin ko yimo kiki dan goyora kasi gine avansama goitere cindo jiri zambar hinka da waran kanigo irwa hunkuna hal jiri zambar hinka digo cinda hakko bumbo ma fatka sigine 2018 amma fata ade jinodi iri wani rappel salaire incidence recrutement kan gwamnati gabanga mate bonga bere recrutement mate recrutement kan doka cidi ngana gabanga mate a bonga bere recrutement no gwamnati gabanga mate irnir siyad dan kuna irsiyad da suba maître wo enseignant matka ina ha choina ngai na maître sambu bere ya dinga ima dan jine imusan haikan ganin maître mu kon dinga koyo da jina da préavis de grève gisi atindo da talata kanga ka irki jama kusa mo maître kul enseignant kullin de ima fatta di himma ga grève di tonani zam grève di maître ro irre zabore kan go bireira zabore kan go lakire bora kunna meno irre fatta guduga grève di tonani kanga nan enseignant ibudu ngai wal alhaqi gwamnati wakili ce a ga da giti wakan sa ine burkini su sani wo a imanda ma tonani amma ne kala ingana enseignant ma dan inga wana sa kullai me ame gine yadin ga da yadin no irga ba kuna amma enseignant ne wal alhaqi tonandi recrutement o kanin gagate won irwo irman konnan da recrutement irne recrutement wodi gate imi doka guna imate matkan ku doka ni cita amma imisa te bonga bere woni wodi no irne irmar yadanda meter folandi ni samu da goyora irwo irbin kanino irne kamara da kayan sidunge won alhakai kontraje imi wono ngai won alhakai matkan gwamnati ko tere da dobu igino ngai won alhakai da irga ba mo koine igo Niger Post mati Niger Post nirgo konna mati Niger bore kango goyno nirgo konna amma irne imu fande metere bor kul ko banque karra agaba bore kan dinga Niger Post tenga sai imu goro bore kan ba mo imu ko nongu fo wodi ne kulu kuna inir jawu jirkamu irgo koy ga angalise irgo wona sanni wajin yakabon ina irse kan ngai tu irse tuyan amma tuyawo irgo koy ga yadi mono dai lor zurandi koy taksimane no ya franskina ga ngai modware kambo dai iga bagingai goyga yen sintin atino kango ka janvier hando girbo waran zikindi fa hande hanno igo sola kai ngai go mutte wo fondara dai irman modar kala on kuni mutte wo fondadi ranan kai irgare na kai fakare taksimane woni hay kato nan dirdo ne ya imisa wo fondara préavis de grève no irdake zari fo woni préavis de grève mo irmir bil hasaro chabe gwamnato sai kan irsiga makani parce que on kuna wide local conducteur de transport ego abba gumo abba on kun din san musulman kaina kes bore no kwarara igo bore komno parce que il est keso din koy indépendant ni permis de conduire ni permis taxi ni carte grise ma banzo mutaci affiliation zambargu no men zambargu hawrano bore go gabana parce que bokon ko zambargu ban kes ni conducteur sinde livré asinde dossier hay kusase ingande yamu kulafu pratique ko din no irgo to chirim combattre parce que kes bumbo din konde zambargwa hay kullo isina ko ima encaisser alors que zambargwa ni haliga encaisser ine imin no livré din du livra dossier protocole kandini nya hayentra kandini baba hayentra hey kandini fargani mun nan way dullo bagumo amma kes escroquerie
complicita nganda ir chale no gati so ir fahami se ir ne ir siye ga yaddan da wani ir sumo da babo donc grève ir ba taximane musine syndicat fallan no ko grève syndicat ku kan go ko grève da dai cimitan ga mena go tare sai har mu kokari ga chardi har mu grève respecte zama aran no go kwarara aran no go tere bon aran no go di hankan go gite aran no go di hanka igo tare sai aran go ka cir sai e syndicat o imana tayne manwa ma hari hasai donc de mili tangay heno bagumo iba borme réagir donc assez no irna prévu de grève de ke irga ba taximane ma respecter in kanta popor kanga heza ko yo han kurbo di nyamera transport no goti ici patente bana ici caisse bana ici visite bana ici de titre de transport ici numéro de porteur amma matkan taxi gogo bore sambu waita chotaki ya ninge mo gobore sam korara waranka donc du coup taximane yeno ba aba et sans so chada monia aseno irne to de irko ba irge prévu de grève de irme di hal irko kandise dogonai irche grève yadi mono labarai rayir gutonen daran do fatauki zaido arai mo kambo inga mo do arai kambo ina margante margano wani dai manate kalatir tagodin kan sai gine facture certifié fraski naga amisa fondarano in modaru wadin fondarano in margana bambatte margano wani do dai arai kambo ina labari sambu ko burnye inda ra kulma anga jeriga mazam haris kan kalko fatara irga bai kan ni fay kayan go borai sai alimentation jara idi juridiquement à Sinigati. Maintenant, il y a un mètre carré non ga boutique isambu. Boram ka air. Mais ni monte à ces lettres. Dene ingo air nago. Kawai nim sambo amand kandase. Dene zamsa sinde machine. Manti chimino me. Ni ga bora cheno ni munasa a machine ya kan ai gaba ai minno ni mu goida wala ai gaba ni mu dai ni mu goida. Wodi ni ga hayu koyne irma la sabu fa Niger commerce bayon wokulu boray kayen go gate iman koy lokol fa donc harino kan kalday din gonda bayray ya dinga gomnati hinwa mantiga gabi no gate im koy moso irla bo boray man chawfa boray kul kayen go commerce tedin i bayon wokulu 80% wodi iman chawfa dina im konde gabi air wali ne machine da kise wallahi asiti igi dabu wat kul parce que wat kul igite error no igi dabu donc la wokara idia bumboda ruwandano ibinde chawno irbinde man chaw ya dinga muso no igi himo konda bora hay kulu dige ka ga goro ga sawara aga bisa koyni iga bayno kul kanno irko bora kayam gonda alimentation ya dinga il faut c'est ici nga bora ke imana se war filana yakin nirga ba irmate machino ne ya iri aram ka irma aran don nandi haya kai irga ba a gane ya amma aram ka kawai amandi dai irko ne mini ke kimse a city kai irga te gwamnati ga sintina dai amandai din imika ihin kanta ima ke borai kayan goti vrais acteurs kayan go commerce ora zari kai ga bainan kai ga koi ndirse patante di imirke irmo goro irmo wafaku mato kan commerce gote da Niger ne ya inge mu mato kai i chauti raibo inge ne ya dinga irmo goro irmo du hayu matiru wanda wana a irin fairu wanda irmo te Niger wana ka hambagar ba le mu har talla koyo a gihiniga empo bada imam ba ne asa mu ko ge bana akwai bana aga dika inge ino na te amma an kai irmo te mato no irge te ko ge hayu inge do ti masala abun boda to mare lazar mi cin gal bahare kai ir sole kago to nan daran do neno ir kago to me kala ir mu ware yin ko yo gabi ko ci mantaga amerika be alwat foir mu do foyen kandara se inda ang sine kane ga sine da ay bumbo umul kayri jubu maga ir no ga naran se ir mu kannan kacino bano kani ma salam